pembelajaran pada matan Asy-Syatibi pada malam hari ini, dan Syekh ini memulakan daurah pada malam hari ini dengan hamdalah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabat dan para tabi'in dan juga para pengikut beliau hingga hari kiamat. Naam Syekh. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشرح ونتابع مقدمة الشاطبية. نحن عرفنا في اللقاء السابق القراء السبعة هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. لا بد أن نحفظ أسماء هؤلاء القراء، هؤلاء الآئمة: نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي. نافع هو إمام أهل المدينة، هو قارئ أهل المدينة المنورة، وله راويان هما قالون وورش. ابن كثير هو قارئ أهل مكة، وله راويان هما البزي وقنبل. وأبو عمرو هو قارئ أهل البصرة في العراق، وله راويان هما الدوري والسوسي. وابن عامر هو قارئ أهل الشام، دمشق الشام، وله راويان هما هشام وابن ذكوان. ومن الكوفة في العراق 3 أئمة، 3 قراء، هم عاصم، الإمام عاصم من الكوفة، وله راويان هما شعبة وحفص. والإمام حمزة الكوفي، وله راويان هما خلف وخلاد. والإمام الكسائي هو أيضا كوفي، وله راويان هما الدوري وأبو الحارث، أبو الحارث والدوري. تفضل أخي محمد. Baik ya Syekh. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas sedikit terkait daripada para imam qiraat, yang mana nama-nama beliau ini seyogianya atau hendaknya kita harus hafal, ingat, dan ketahui. Yang mana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu terdapat 7 imam qiraat, yang mana ada 3 yang dari Kufah, adapun dari daerah-daerah yang lainnya itu adalah 1. Yang pertama adalah dari Madinah, yaitu Imam Nafi' al-Madani, Imam Nafi' dari Madinah. Dengan rawi beliau ada 2, yaitu Qalun dan Warsh. Kemudian dari kota Mekah, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki, dengan 2 rawinya, yaitu Al-Bazzi dan Qumbul. Kemudian imamnya para penduduk Basrah, yaitu Imam Abu Amr Al-Basri, dengan 2 rawinya, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian imam daripada penduduk Ahlus Syam, penduduk Syam, yaitu adalah Imam Ibnu Amir Asy-Syami, yaitu dengan 2 rawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian berikutnya adalah 3 qurra yang menjadi panutan daripada penduduk Kufah, yaitu Imam Asim Al-Kufi dengan 2 rawinya, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Kemudian berikutnya adalah Imam Hamzah Al-Kufi dengan rawinya, yaitu Khalaf dan Khalad. Kemudian selanjutnya adalah Al-Imam Al-Kisai Al-Kufi dengan rawinya, yaitu Imam Abul Haris Al-Laits dan juga Imam Ad-Duri. Nah, yakni nama-nama
bunyinya ini hendaknya kita ingat dan hafalkan, atau setidak-tidaknya adalah nama ketujuh daripada imam qiraatnya jika belum mampu mungkin menghafal daripada nama rawinya juga. Naam ya Syekh. بارك الله فيك أخي محمد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وهن يعني هذه القراءات اللواتي إشارة إلى القراءات، قراءات القراء السبعة. وهن اللواتي للمواتي يعني لما يأتي في مستقبل الزمان. نصبتها يعني رفعتها وأظهرتها وبينتها. مناصب يعني أعلاما تهدي الناس. مناصب تنصب يعني اتعب وجد واجتهد في نصابك مفضلا، يعني اتعب واجتهد في تحصيل نصابك من هذه القراءات لتكون محصلا للفضل والأفضل، وآتيا بما تفضل به بين الناس ويكون لك شأن عظيم. تفضل أخي اقرأ ترجم. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan di dalam baitnya, yaitu wahudnal lawati lil muwati nasabatuha anasiba fansab fi nasabika mufdila. Yaitu maksud beliau adalah sebelumnya, dari bait sebelumnya, lahum turuqun yuhda biha kullu tadiqin wa la tadiqun yakhsha biha mutahammila. Yaitu para imam rawi memiliki para imam rawi فاتني هذا البيت: لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا. لهم يعني لهؤلاء القراء رواه، لكل إمام راويان، ولكل راو طرق، ولكل راو طريق. في الشاطبية والتيسير يوجد لكل إمام قارئ راويان، ولكل راو طريق واحد في الشاطبية والتيسير. هذه القراءات عن هؤلاء الأئمة ورواتهم وطرقهم يهدى بها كل طارق، يعني الذي يطرق باب هذا العلم ويريد أن يحصله فإنه يقتدي بهؤلاء الأئمة ويأخذ القراءات من طرقهم عن الرواه عن القراء، يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا. إنك يا طالب العلم إن اتبعت طرق هؤلاء الأئمة من الطرق ومن الرواة ومن القراء فإنه لا يخشى عليك ضلالا، لن تضل إن اتبعت طريق هؤلاء الأئمة. القراءات ثوابت تؤخذ بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق الأئمة القراء، ليس فيها ابتداع وليس فيها اختراع، وإنما هي ثوابت تؤخذ بالسند المتصل. تفضل أخي محمد. Nah, Hasanallah ilaikum. Sini An-Nazim Imam Asy-Syatibi menjelaskan, lahum turuqun yuhda biha kullu tariqin wa la tariqun yukhsha biha mutahammila. Yaitu dia mengatakan adalah bahwasanya
para imam, yaitu para imam qiraat, mereka itu memiliki rawi yang tadi, yaitu murid, baik itu secara langsung atau yang melalui perantaraan, yaitu para rawi atau para murid-murid yang meriwayatkan daripada beliau tadi, yaitu yang dua orang yang disebutkan, Imam Nafi', ada Qalun dan Warsh dan seterusnya. Lalu kemudian para rawi ini memiliki lagi yang namanya tariq, memiliki turuq atau tariq, itu jalan-jalan periwayatannya. Nah, secara sederhananya imam qiraat itu adalah sumber utamanya para imam. Kemudian selanjutnya adalah rawi, itu adalah murid daripada imam qiraat. Kemudian tariq ini adalah para murid daripada para rawi tadi. Nah, maka kemudian setiap tariq ini memiliki aturan bacaannya yang telah kokoh, yang telah diriwayatkan secara bersambung sanadnya kepada para rawinya dan juga kepada imam qiraatnya hingga bersambung kepada Nabi. Nah, maka demikianlah qiraat itu telah memiliki aturan yang baku. Dia ini bukan diada-adakan oleh para imam qiraat, bukan dia itu suatu bid'ah, dia bukan suatu yang bid'ah, akan tetapi sesuatu yang memang bersumber daripada hasil talaqi para imam tariq tadi kepada para rawi, kemudian pada imam qiraat, hingga bersambung kepada para sahabat, hingga kepada Nabi. Nah, kemudian disebutkan wahunnal lawati bil muwati nasabtuha manasibatan fi nisabika mufdila, yaitu dan mereka ini para imam tariq sesuai dengan qiraatnya, maka saya akan menjelaskannya pada matan ini, maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam mempelajarinya hingga engkau mendapatkan bagianmu dalam ilmu qiraat ini dan engkau menjadi seorang yang memiliki keunggulan dan keberkahan dengannya. Maka kata beliau adalah itu apa? Saya sebutkan di sini jalur-jalur periwayatannya, tata cara membacanya, kaidah-kaidahnya dari masing-masing rawi tersebut. Maka sungguh-sungguhlah dipelajari dan ikhlaskan niat karena Allah hingga akhirnya engkau mendapatkan keberkahan dan keunggulan dalam mempelajarinya. Naam ya Syekh. بارك الله فيك أخي محمد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. يقول: وها أنا ذا أسعى، يعني أنا سأسير وأجد لعل حروفهم، يعني لعل قراءات هؤلاء الأئمة السبعة ورواتهم يسهل لي نظمها في أبيات من الشعر، ويطوع يعني يسهل وييسر، فأنظمها في هذه المنظومة المباركة تيسيرا وتسهيلا لطلاب العلم. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. يعني كتب العلم تكون مطولة أحيانا، يعني لننظر إلى كتاب من كتب القراءات نجده في عدد كبير من الصفحات، لكن الإمام الشاطبي وهو عالم جليل وإمام عبقري، هذا الإمام يعني ابتكار طريقة تيسر هذا العلم، وهو أن ينظمه في أبيات من الشعر، وبدل من أن يقول قرأ فلان وفلان وفلان كذا، وقرأ فلان وفلان وفلان كذا، وقرأ الباقون كذا،
هذا الأمر يطول. ابتكر رموزا للقراء يرمز لهم بحروف أبجدية، بحروف أبجدية، ويستعمل أيضا الأضداد. فإذا ما ذكر أن فلانا وفلانا قرأ كذا فقراءة غيرهم تؤخذ من الضد. يقول: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. استخدم الحروف الأبجدية ليدل بها على القراء. استخدم من الحروف الأبجدية 9 كلمات. يعني عندنا في الحروف العربية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال إلى آخره، هذه تسمى حروف ألف باء، حروف ألف باء. لكن يوجد الترتيب الأبجدي للحروف العربية، وهو ترتيب قديم معروف عند العرب. استخدم من الحروف الأبجدية 5 كلمات، بعض الحروف مجموعة في 5 كلمات رمز بها للقراء. وهذه الكلمات هي أبج، أبج ألف باء جيم، أبج. دهز، دهز. حطي، كلم. نصع، فضق، رسد. هذه رموز انفراد، تسمى رموز انفراد. 7 كلمات رمز بها للقراء والرواة. الألف لنافع، كلمة أبج، الألف الهمزة رمز للإمام نافع. الباء رمز لقالون. الجيم رمز لورش. أبج، الألف لنافع، الباء لقالون، الجيم لورش. دهب، الدال لابن كثير، الهاء للبزي، الزاي لقنبل. حطي، الحاء لأبي عمرو، الطاء للدوري، الياء للسوسي. كلم، الكاف لابن عامر، اللام لهشام، الميم لابن ذكوان. نصع، النون لعاصم، الصاد لشعبة، العين لحفص. فضع، الفاء لحمزة، الضاد لخلف، القاف لخلاد. رسد، الراء للكسائي، السين لأبي الحارث، التاء للدوري. هذه 7 كلمات رموز انفراد: أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضع. ويوجد كلمتان هي رموز اجتماع حرفية، رموز اجتماع حرفية سنتكلم عنها، وهي تخذ، تخذ، ضغش، تخذ، ضغش. إذن هناك رموز انفراد حرفية ورموز اجتماع حرفية. استخدم الإمام الشاطبي رموز انفراد حرفية للقراء، ورموز اجتماع حرفية، وهي الثاء والخاء والذال، تخذ، والضاء والغين والشين، ضغش. وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. تفضل أخي. نعم يا شيخ، baik ya Syekh. Adapun berikutnya adalah bait wa ana za as'ala an la hurufuhum yaqa'u biha nahmur qafi musahhila. Kata beliau di sini adalah Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan wahai ana, dan adapun saya berusaha bersungguh-sungguh, as'a bersungguh-sungguh, la'alla hurufahum,
la'alla hurufahum, yaitu agar supaya kaidah-kaidah, yaitu huruf, kata beliau di sini maksudnya adalah apa? Kaidah-kaidah tata cara membaca daripada masing-masing rawi itu dapat dipatuhi oleh orang-orang yang ingin mempelajarinya atau ingin membaca dengan riwayat mereka. Maka aku jadikan ya ini berada di dalam suatu nawam yang ringkas. Bagaimana jika kita melihat kepada kitab-kitab terkait ilmu qiraat, biasanya itu kitabnya adalah besar dan tebal dan cukup memakan waktu untuk atau melelahkan bagi pemula untuk langsung menelaah ke dalamnya. Maka beliau ringkas dalam bentuk nawam sehingga itu menjadi memudahkan, yaitu nawam yang juga dia itu memiliki qafi atau timbangan, mudah dihafal, memudahkan, mudah untuk dihafal, sehingga dengan itu orang-orang juga menjadi mudah untuk mulai mempelajari. Lalu kemudian beliau juga adalah beliau di sini ja'altu jadi ala kulli qari'in dalilan ala nawumi awwala, yaitu aku menjadikan pula dalam mempermudah orang-orang ini, para talibul ilm, para penuntut ilmu dalam mempelajari ilmu qiraat ini, aku buat sebuah rumusan, yaitu dengan rumus huruf abjadiyah atau yang dikenal ada jadid, huruf abjadiyah. Saya jadikan rumus-rumusnya untuk memudahkan orang-orang dalam memahami qiraat ini. Maka ada dua faedahnya di sini, yaitu rumus para rawi secara terpisah atau khusus, dan juga ada nanti rumus para rawi secara bersama. Maka yang pertama ini adalah kata beliau, aku menjadikan pada tiap imam qiraat dan juga para rawinya sebuah rumusan yang memudahkan orang-orang untuk memahaminya. Dan juga nanti beliau membuat pula rumus untuk para rawi secara bersama, dan juga menggunakan kaidah kebalikan abri, yaitu jika beliau sebutkan satu saja, berarti yang lain sisanya adalah kebalikan daripada yang beliau sebutkan tadi, semacam itu. Maka kata beliau adalah rumusnya di sini adalah berdasarkan kaidah, yaitu abjad, menggunakan kaidah abjadiyah. Maka di sini abaji itu adalah rumus untuk bacaan Imam Nafi'. Abaji itu Imam Nafi', yaitu alifnya atau hamzahnya itu adalah Imam Nafi', ba qalun, kemudian jim Warsh, itu abaji. Alifnya Nafi', ba-nya qalun, kemudian jimnya Warsh. Kemudian dahaz. Nah, ini rumus untuk qiraatnya Imam Ibnu Katsir, yaitu qiraatnya Ahlu Makkah. Dal itu adalah Ibnu Katsir, ha Al-Bazzi, kemudian zai itu Qumbul. Jadi dahaz, dalnya Ibnu Katsir, ha-nya Al-Bazzi, kemudian zai-nya Qumbul. Kemudian berikutnya adalah rumus untuk bacaan Abu Amr Al-Basri, Abu Amr Al-Basri, yaitu Hutti, rumus untuk bacaan penduduk Basrah. Ha atau hu ini, ha itu Abu Amr Al-Basri, ta itu Ad-Duli, kemudian ya itu As-Susi. Hutti, ha-nya itu Abu Amr, ta-nya itu adalah Ad-Duli, kemudian ya-nya As-Susi. Kemudian rumus berikutnya, rumus qiraat penduduk Syam, yaitu kalam, yaitu kafnya itu Ibnu Amir, kemudian lamnya Hisham, kemudian
mimnya Ibnu Zakwan, tuh kafnya Ibnu Amir, lamnya Hisham, kemudian mimnya Ibnu Zakwan, kalam. Kemudian Nasa' yaitu qiraat Imam Asim Al-Kufi. Nunnya Asim, sodnya Syu'bah, kemudian ainnya Hafs. Nasa'. Nunnya Asim, sodnya Syu'bah, kemudian ainnya Hafs. Lalu kemudian berikutnya rumus untuk bacaan Imam Hamzah, yaitu Sadaq, yaitu fa-nya Hamzah, bobnya Khalaf, kemudian qafnya Khalad. Lalu kemudian qasad, yaitu rumus bacaan Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai, ra-nya Al-Kisai, sinnya Abul Haris, kemudian ta-nya Ad-Duri. Ini adalah rumus imam qiraat dan tiap rawinya, yaitu rumus secara terpisah. Lalu kemudian ada pula rumus nanti yang akan dibahas berikutnya, yaitu rumus secara apabila terdapat kesamaan riwayat, yaitu sakhozun dan ghawash. Sakhoz, ghawash. Nah, ini akan dibahas nanti di syarah ataupun juga mungkin di pertemuan berikutnya. Ini akan dibahas nanti, yaitu tadi apa, rumus apabila terjadi pertemuan bacaan beberapa rawi, yaitu sakhozun dan ghawash. Naam ya Syekh. Barakallahu fika akhi Muhammad. Allah. يقول الناظم الإمام الشاطبي رحمه الله: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. ومن بعد ذكري، من بعد أن يذكر الحرف القرآني الذي اختلف فيه القراء، الكلمة القرآنية التي اختلف فيها القراء، يذكرها ثم يسمي رجاله، يذكر بعد الكلمة القرآنية أسماء الرجال القراء الذين قرأوا بهذا الوجه، إما أن يذكرهم بالرموز أو يذكرهم بالاسم، لكن غالبا يذكر الرموز. متى تنقضي؟ إذا انتهى من الحرف القرآني، الكلمة القرآنية انقضت، انتهت، وذكر ما فيها من وجوه قرائية. متى تنقضي؟ آتيك بالواو فيصلا، يفصل بحرف الواو بين الكلمة القرآنية وما بعدها من القراء وبين الكلمة التالية، الكلمة القرآنية التالية التي فيها خلاف قرائي، يضع الواو الفاصلة بين الجملتين لتفصل بين الكلمات المختلف فيها بين القراء حتى لا يحدث لبس، حتى لا يحدث لبس، يجعل الواو تفصل بين الخلافات القرائية. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، استثنى بعض الحروف القرائية والكلمات القرآنية لا يأتي فيها بالواو التي تفصل. لماذا؟ لأنه يأمن الالتباس، توجد مواضع لا يفصل فيها بالواو. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحدث اللبس والوهم، فهو حينما يأمن الالتباس واختلاط القراءات ببعضها يستغني عن الاتيان بالواو الفاصلة. ثم قال:
وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. أحيانا يذكر الكلمة القرآنية ولا يقيدها، لا يقيد، لا يقول مثلا بالتذكير، ولا يقول بتأنيث، ولا يقول بالغيبة، ولا يقول بالمد. لماذا؟ لأن القراءة تفهم من مجرد اللفظ بالكلمة القرآنية. هو يستغني بذكر الكلمة القرآنية عن القيد، لا يقيد الكلمة. يعني مثلا قال ومالك يوم الدين راويه ناصر، معناها أن الكسائي وعاصم يقرآن مالك يوم الدين. وهنا استغنى باللفظ عن القيد، لم يقل بمد أو بالمد، وإنما قال ومالك يوم الدين راويه ناصر. هنا استغنى باللفظ القرآني عن التقييد، لا يحتاج، لأن الأمر واضح، اكتفى باللفظ ومالك بالمد، ولم يقيدها ويقول قرأ فلان وفلان ومالك بالمد، وإنما اكتفى باللفظ، استغنى باللفظ عن القيد. تفضل أخي محمد. Baik ya Syekh. Kemudian beliau menjelaskan di sini wa min ba'di zikril harufa usmi rijalahu mata tanqadi atika bil wawi qiyasada. Itu kata beliau adalah dan juga metode saya di dalam penulisan lawam ini bagi orang-orang yang pelajarinya adalah saya akan menyebutkan tadi yaitu rumus-rumus, nama-nama tadi. Lalu kemudian berikutnya saya menjelaskan, akan menyebutkan huruf, yaitu tata cara, kaidah ataupun perbedaan cara membacanya. Maka setelah saya menyebutkan tata cara atau kaidah di dalam kalimat Qur'aniyah tersebut, maka saya akan menyebutkan para, yaitu rijalnya, usmi rijalahu, aku akan menyebutkan yaitu apa, nama-nama daripada masing-masing para imam ahli qiraat ataupun rawinya, baik itu dengan cara menyebutnya secara rumus atau langsung kepada namanya. Akan tetapi umumnya itu adalah merujuk kepada rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian mata tanqadi atika bil wawi fayasala, dan juga jika pembahasan tersebut telah selesai dan berganti kepada pembahasan huruf berikutnya, maka aku akan datangkan huruf waw sebagai pemisah. Siwa ahrufin la rimatan fi ittisaliha, kecuali jika huruf-huruf atau kata yang terdapat di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan terkait bersambungnya ataupun juga putusnya cara membacanya, maka tidak perlu aku berikan kepadanya waw pemisah. Jika bacanya itu tidak mengkhawatirkan. Kenapa beliau berikan waw tadi itu? Agar orang-orang itu sadar bahwa saya pembahasan telah berganti. Tapi jika orang-orang telah mengetahuinya, maka tidak perlu diberikan kata waw tadi itu, huruf waw. Siwa ahrufin la raibatan fi ittisaliha wa bil lafzi astaghni 'anil qaidi in jala. Dan juga apabila lafaznya sudah jelas, maka tidak diperlukan lagi kaidah, yaitu maka tidak perlu lagi diberikan qaid atau pengikat untuk menjadikannya lebih jelas.
wa bil lafzi astaghni 'anil qaili in jala. Itu disebutkan tadi adalah contohnya sebagaimana kata wa maliki yaumiddini nasirun rawihi. Maka beliau tidak perlu menyebutkan qaid atau apa yang hendak dibahas di sini, ikatan atau kata kunci, karena orang-orang yang mempelajari Quran memahami maksud yang ingin dibahas ini, apakah dia itu dibaca panjang atau pendek. Maka kata beliau wa maliki yaumiddini nasirun rawihi, maka menunjukkan hukum baca rawihi nasirun, yaitu kata beliau di sini adalah kata kuncinya nasirun, yaitu Imam Syu'bah daripada riwayat Asim dan juga Nafi' membacanya secara pendek, semacam itu tadi. Maka beliau tidak membahas di situ terkait qaidnya, tidak dibahas apakah ini mat atau qasar, tidak perlu, dikarenakan orang-orang sudah mengetahuinya, para pelajar qiraat itu mengetahuinya secara jelas. Nah ya Syekh. Baik ya Syekh. Nah, berikutnya sebelumnya kita membahas yaitu terkait dengan yang namanya rumus pada qurra secara dan rawinya secara terpisah. Itu ada 7 atau 7, yaitu abaz, tahaz, hutti, kalam, nasra, fadaq, wasat. Lalu berikutnya adalah pembahasan rumus, yaitu para qurra jika di mereka itu tergabung, yaitu beberapa qurra jika mereka itu tergabung. Maka kemudian beliau sebutkan wa min hunna lil kufi fa'un musallasun. Nah, maka di sini adalah pembahasan itu tadi terkait rumus para qurra jika mereka itu terkumpul, yaitu rumus yang namanya sakharum wa ghash. Maka kemudian di sini disebutkan wa min hunna lil kufi fa'un musallasun, dan di antara mereka yaitu para imam qiraat untuk wilayah Kufah itu dia berikan rumus yaitu dengan huruf sa. Rumusnya adalah huruf sa musallasun. Itu apa itu huruf sa? Yang di atasnya itu adalah huruf dengan yang di atasnya ada 3 titik. Nah, ini istilah para khattab juga dulu ya. Dan juga para ulama dahulu, mereka seringkali menyebutkan huruf ini yang di atasnya ada titik sekian. يا شيخ محمد تاء مثلث يعني فوقها 3 نقاط، فوقها 3 نقاط مثلث. Yaitu huruf yang di atasnya itu terdapat 3 titik ya. 3 titik. Nah, huruf sa ini adalah rumus untuk 3 imam qiraat, yaitu imam daripada penduduk Kufah, Asim, Hamzah, wal Kisai. Yaitu rumus fa 3 imam qiraat, Imam Asim, Hamzah, dan al Kisai. Yang ketiganya ini berasal dari Kufah. Kemudian wasittatuhum bil kha'i laisa bi'aw fala. Dan berikutnya adalah rumus berikutnya, yaitu untuk 6 imam qiraat. Nah, rumusnya itu adalah dengan huruf kha, yang mana ada titik di atasnya, yang titik ini tidak dilupakan. Yang pernah dilupakan, titik ada di atas huruf kha. Itu kata beliau. Itu adalah ada 6 imam qiraat. Anaitul ula asbatuhum ba'da Nafi'in.
Nah, yang saya maksud kata beliau di sini adalah itu tadi ada 6. Siapa mereka yang 6 itu? Maka adalah para imam qiraat selain Imam Nafi'. Para imam qiraat selain Imam Nafi'. Itu 6 imam qiraat selain Imam Nafi'. Enggak, maksudnya di sini adalah Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Nah, itu selain Imam Nafi'. Nah. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. حرف الذال رمز اجتماع للكوفيين الثلاثة والشامي وهو ابن عامر. يعني حرف الذال المعجمة، ذال معجمة، يعني يوجد فوقها نقطة، وهو ما أشار إليه بقوله ليس مغفلا. ذال فوقها نقطة، رمز للكوفيين الثلاثة وللإمام ابن عامر الشامي. إذن حرف الذال رمز اجتماع حرفي ل4 من القراء هم الكوفيون وابن عامر. وكوف مع المكي بالضاء معجمة. الكوفيون الثلاثة وابن كثير المكي رمزهم حرف الضاء المعجمة، يعني التي يوجد فوقها نقطة. وكوف وبصر غينكم ليس مهملا. الكوفيون الثلاثة ومعهم الإمام أبو عمرو، هؤلاء ال4 رمزهم رمز اجتماعهم الحرفي هو حرف الغين المنقوطة ليس مهملا. وذو النقط شين للكساء وحمزة. حرف الشين رمز للإمامين، رمز اجتماع للإمامين الكساء وحمزة. وذو النقط يعني الشين المنقوطة رمز للكساء وحمزة. تفضل أخي. وبهذا يكون قد ذكر اتخذ السين والخاء والذال وضغش بقية حروف أباجاد، الحروف الأبجدية. هاتان الكلمتان اتخذ وضغش استعملها الإمام الشاطبي في رموز اجتماع حرفي للقراء، رموز اجتماع حرفي. تفضل أخي محمد. نعم يا شيخ. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. Nah, kemudian di sini Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan berikutnya, yaitu rumus berkumpulnya para imam qiraat yang berikutnya, yaitu kata beliau adalah untuk imam wilayah Kufah dan Syam, apabila mereka itu berkumpul, maka rumusnya adalah huruf zal, yang mana di atasnya itu memiliki titik. Huruf zal yaitu huruf yang di atasnya memiliki titik. Itu zal ini adalah rumus untuk, maksudnya imam dari wilayah Kufah dan wilayah Syam apabila mereka berkumpul. Jadi zal rumus untuk Imam Asim, Imam Hamzah Al-Kisai yang dari Kufah, dan juga Imam Ibnu Amir dari Syam. Nah, zal untuk 4 imam qiraat, Asim, Hamzah, Al-Kisai, dan Ibnu Amir dari Syam. Kemudian berikutnya Wakufin ma'al makki biwa'i mu'jama, yaitu berikutnya adalah apabila qiraat daripada penduduk Kufah dan Mekah berkumpul, maka itu rumusnya adalah Allah. Itu Allah, Allah yang di atasnya itu memiliki titik. Nah, Allah apabila berkumpul riwayatnya penduduk Kufah dengan riwayatnya penduduk Madinah, yaitu berarti Imam Asim, Imam Hamzah, Al-Imam Al-Kisai, dan juga
yang ketiganya berasal dari Kufah, dan juga Imam Ibnu Katsir dari Udayyah Makkah. Dia Asim, Hamzah, Al-Kisai, kemudian Ibnu Katsir. Kemudian wa Kufin wa Basrin ghairuhum laisa muhmala. Berikutnya adalah rumus apabila riwayat penduduk Kufah dan riwayat penduduk Basrah bertemu, yaitu rumusnya adalah huruf ghain. Yang ghain ini bukanlah ghain yang muhmalah, berarti ghain ini adalah huruf ghain yang punya titik, yaitu mu'jamah. Yaitu 4 imam qiraat, yaitu qiraat yang penduduk Kufah, yaitu Imam Asim, Imam Hamzah, dan Al-Imam Al-Kisai, kemudian bertemu dengan riwayat yang penduduk Basrah, yaitu Imam Abu Amr. Jadi ada 4, Imam Asim, Hamzah, Al-Kisai, dan Abu Amr. Rumusnya adalah ghain. Rumusnya adalah ghain. Kemudian wazun naqati shinun bil kisai wa hamzatun. Dan berikutnya adalah dan juga shin. Shin ini adalah rumus untuk Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah. Shin rumus untuk 2 imam qiraat, yaitu Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah. Maka dengan demikian selesailah rumus daripada yaitu kaidah abjadiyah. Yang pertama tadi dari abaj dan berikutnya itu adalah rumus terpisah. Lalu kemudian dari kalimat sahol dan ghosh. Yang ini adalah rumus para qurra ketika mereka itu bertemu atau bersepakat, para imam-imam qiraat bersepakat pada bacaan tertentu. Paham ya, Syekh? بعد أن انتهينا من ذكر رموز القراء الحرفية، رموز الانفراد الحرفية، ورموز الاجتماع الحرفية التي هي التاء والخاء والدال ثقل، والضاء والغين والشين ضغش. انتقل الناظم إلى رموز الاجتماع الكلمية، رموز اجتماع كلمية. فقال الناظم رحمه الله: وقل فيهما يعني حمزة والكسائي اللذين سبقا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة، يعني حمزة والكساء وشعبة رمزهم كلمة صحبة، رمز اجتماع. إن ذكر الناظم كلمة صحبة فالمراد بها حمزة والكساء وشعبة. صحبة رمز اجتماع، كلمة صحبة رمز اجتماع لحمزة والكساء وشعبة. صحاب هما مع حفصهم، كلمة صحاب رمز هما يعني حمزة والكساء مع حفص عن عاصم، مع حفص راوي عاصم. إذن كلمة صحاب رمز اجتماع كلمه لمن؟ لحمزة والكساء وحفص. عم نافع وشام، كلمة عم رمز اجتماع كلمي لمن؟ لنافع وابن عامر الشامي. عم نافع والشامي. سما في نافع وفتى العلا ومكة، كلمة سما رمز ل3 من القراء، هم نافع وفتى العلا هو أبو عمرو، المراد بفتى العلا هو أبو عمرو، ومكن المكي هو الإمام ابن كثير. إذن كلمة سما رمز لنافع وابن كثير وأبو عمرو، أهل سما، هؤلاء أهل سما. وحق فيه وابن العلاء، كلمة حق، حق رمز اجتماع كلمة لمن؟ فيه يعني لابن الكثير مكي، المكي
وابن العلاء. كلمة حق رمز لابن كثير وأبو عمرو بن العلاء. ابن العلاء هذا هو أبو عمرو. وقل فيهما واليحصبي نفر حلا. اليحصبي هو ابن عامر، نسبته اليحصبي، ابن عامر اليحصبي، هذا هو ابن عامر. كلمة اليحصبي يعني ابن عامر. وقل فيهما يعني في من سبق فيهما، وهما ابن كثير وأبو عمرو ابن العلاء ومعهم ابن عامر اليحصبي. هؤلاء الثلاثة رمزهم كلمة نفر، رمز اجتماع. إذن نفر رمز لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وحرمي المكي فيه ونافع. كلمة حرمي، كلمة حرمي أو حرم رمز لابن كثير ونافع، وهما أهل الحرمين الشريفين. حرم رمز لنافع وهو إمام أهل المدينة المنورة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم. وابن كثير وهو من أهل مكة وفيها الحرم المكي الشريف. فكلمة حرمي أو حرم رمز لنافع وابن كثير. وحصن عن الكوفي ونافعهم على. كلمة حصن رمز للكوفيين الثلاثة ومعهم نافع. كلمة حصن رمز لأربعة من القراء، هم نافع والكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي. تفضل أخي محمد. Baik ya Syekhana. Kemudian berikutnya adalah setelah tadi selesai daripada rumus, yaitu berdasarkan huruf abjad, maka berikutnya adalah rumus yang disebut dengan rumus ijtima' al-kilmiyah, yaitu rumus ilmi atau per kalimat yang telah dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi berdasarkan kalimat. Maka beliau katakan di sini waqul fihi ma syu'batin suhbatun tala. Maka beliau merumuskan satu kalimat, satu kata yaitu suhbah. Kata beliau kata suhbah, maka ini adalah kata suhbah ini adalah rumus untuk tiga imam, Al-Kisai, Imam Hamzah, dan Imam Syu'bah. Itu sebelumnya terdishin itu Al-Kisai dan Imam Hamzah. Maka kata beliau suhbah itu adalah rumus untuk Al-Kisai, Hamzah, dan Syu'bah. Lalu kemudian beliau sebutkan lagi rumus secara kalimat atau kata yang kedua, sihabun huma ma'hafsihim, yaitu kemudian untuk kata sihab ini adalah rumus untuk tiga imam, yaitu Al-Kisai, Imam Hamzah, dan Imam Hafs an Asim. Sihab itu rumus untuk Imam Hamzah, Al-Kisai, dan riwayat Hafs an Asim. Hafs an Asim. Kemudian amma nafi'un. Kemudian kata amma atau kata amma itu rumus untuk dua imam. Amma nafi'un yaitu rumus untuk Imam Nafi' dan Imam Ibnu Amir. Nafi'un wa Syamin. Nafi'un wa Syamin yaitu Imam Nafi' Al-Madani dan Al-Imam Ibnu Amir. Itu amma, yaitu riwayat Nafi' Al-Madani dan Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Lalu kemudian sama fi Nafi'in wa fatal'a. Berikutnya adalah sama yaitu sama fi Nafi'in wa fatal'ana wa Makkin. Itu adalah
sama ini rumus untuk 3 imam, yaitu Imam Nafi' al-Madani dari Madinah, Imam yaitu Fatal Ala, yaitu Imam Abu Amr Ibnul Ala. Nah, Imam Abu Amr Ibnul Ala. Itu Imam Abu Amr. Kemudian berikutnya Al-Imam Makin, yaitu Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi sama rumus untuk Imam Nafi', Imam Abu Amr, kemudian Imam Ibnu Katsir. Ini adalah kata sama. Kemudian wa haqqun fihi wa banil ala iqul. Kemudian kata haqq itu adalah rumus untuk 2 imam, yaitu Imam Ibnu Katsir dan Abu Amr. Imam Ibnu Katsir dan Abu Amr, rumusnya haqq. Wa qul fihima wal yahsabi natarun hala. Kemudian berikutnya kata natarun itu adalah rumus untuk 3 imam. Rumus untuk 3 imam, yaitu Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr dan Imam Ibnu Amir. Wa qul fihima wal yahsabi natarun hala, yaitu tadi kata natarun rumus untuk 3 imam, Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir. Kemudian wa hirmiyunil makkiyu fihi nafi'un wa nafi'in. Kemudian kata hirmi adalah rumus untuk 2 imam, yaitu Imam Nafi' al-Madani dan Imam Ibnu Katsir. Kata hirmi Imam Nafi' dan Imam Ibnu Katsir. Kemudian berikutnya adalah wahisnun anil kufi wa nafi'ihim ma'ana. Berikutnya adalah kata hisnun. Ini adalah rumus untuk para imam wilayah Kufah dan juga Imam Nafi' al-Madani, yang beliau sifati di sini dengan kata ala, yaitu yang mulia. Hisnun rumus untuk 4 imam, Asim, Hamzah, Al-Kisai dari Kufah dan Imam Nafi' al-Madani. Diulang lagi, hisnun rumus untuk 4 imam, yaitu Asim, Hamzah, Al-Kisai dan Nafi'. نعم يا شيخ. بارك الله فيك أخي محمد. هذه الرموز يعني سهلة، ليست صعبة أبدا، هي سهلة ولكن تحتاج إلى التركيز والاهتمام بها، يعني مع التكرار والممارسة والمذاكرة يسهل هذا العلم. قلنا هناك رموز انفراد حرفية، سأذكرها من ذاكرتي من هنا. أبج، الألف لنافع، الباء لقالون، الجيم لورش، دهز، الدال لابن كثير، الهاء للبزي، الزاي لقنبل، خطي، الحاء لأبي عمرو، الطاء للدوري، الياء للسوسي، كلم، الكاف لابن عامر، اللام لهشام، الميم لابن ذكوان، نصع، النون لعاصم، الصاد لشعبة، العين لحفص، فضق، الفاء لحمزة، الضاد لخلف، القاف لخلاد، رسد، الراء للكسائي، السين لأبي الحارث، التاء لدوري الكسائي. رموز اجتماع حرفية. دخل الثاء للكوفيين، والخاء للستة القراء السبعة ما عدا نافع، والذال رمز للكوفيين وابن عامر، الذال رمز للكوفيين وابن عامر، الضاء رمز للكوفيين وابن كثير، الغين رمز للكوفيين وأبي عمرو. صحبة، رموز الاجتماع الكلمية، رموز اجتماع كلمية. صحبة رمز، كلمة صحبة رمز لحمزة والكسائي وشعبة. كلمة صحاب رمز لحمزة والكسائي وحفص. عم رمز لابن عامر
ونافع، نافع وابن عامر عم. كلمة سما، نافع وابن كثير وأبو عمرو. كلمة نفر، نفر رمز لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، نفر. كلمة حرمي رمز لنافع وابن كثير. كلمة حق، حق رمز لابن كثير وأبي عمرو. كلمة حصن، حصن رمز للكوفيين الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي ومعهم نافع. حرف الشين، يعني نسيت حرف الشين، رمز للكسائي وحمزة. حمزة والكسائي رمزهم الشين. هذه سهلة أم صعبة؟ سهلة، تحتاج إلى مذاكرة وتكرار وتركيز، ويسهل الأمر عليكم إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله: البيت الذي بعده: يا أخي محمد، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. يقول أحيانا تأتي هذه الرموز بعد الكلمة القرآنية، يأتي الكلمة القرآنية أولا وتأتي بعدها الرموز، أو العكس، تأتي الرموز أولا ويأتي بعدها الكلمة القرآنية، فلا مشكلة في ذلك. أحيانا يقدم الرمز على الكلمة القرآنية، وأحيانا يؤخر الرمز عن الكلمة القرآنية. الرموز تأتي قبل الحرف القرآني وتأتي أحيانا بعد الحرف القرآني الذي اختلف فيه القراء، فلا مشكلة في ذلك. فكن عند شرطي، يعني كن عند ما وضعه الإمام الشاطبي من رموز ومن ضوابط. واقض بالواو فيصلا، يعني الواو دائما تفصل بين الحكمين، بين الخلافات القرائية، تفصل بين الخلافات القرائية حتى لا يحدث لبس. واقض بالواو فيصلا. ونستمع إلى الترجمة من أخي محمد. يعني أشر يا أخي محمد إلى سهولة هذه الرموز، وأنه لا بد لطالب علم القراءات أن يحفظ أسماء القراء وأسماء الرواه، وأن يحفظ الرموز، رموز القراء لا بد أن يحفظها جيدا. أشر إلى هذا واشرح البيت الأخير. جزاك الله خيرا. Baik ya Syekh. Nah, berikut tadi adalah yaitu pembahasan terkait dengan rumus para imam qiraat. Maka di situ ada rumus abjadiyah dan juga rumus kilmi. Rumus abjadiyahnya ini terbagi menjadi pertama yaitu terkait dengan rumus pada imam qiraat apabila mereka bersendirian sama rawinya, yaitu pada kata abaj, dahal, hukwi, kalam, nasa', fadaq, dan seterusnya. Misalnya tadi alif, nafi', ba, qalun, jim, warsh. Dengan dihafal maka itu memudahkan para pelajar dalam memahami atau menangkap maksud nawam, maksud daripada nawim. Kemudian berikutnya rumus abjadiyah, tapi terkait dengan para qurra apabila mereka itu bersatu di dalam satu bacaan. Ya tadi rumusnya pada kata faqol, ghawash, fa itu Asim, Hamzah, Al-Kisai, yaitu qiraatnya para penduduk Kufah. Kemudian kha itu para qurra selain Imam Nafi'. Kemudian zal itu adalah qiraatnya penduduk Kufah dan Ibnu Amir. Lalu kemudian juga tadi adalah rumus ilmi, ada namanya rumus ilmi, yaitu suhbah, suhab, amma, sama, haq, nafar, hirmi, husn. Nah ini
rumus secara kilmi. Nah, maka para pelajar ilmu qiraat hendaknya menghafal itu rumusan ini tadi, sehingga menjadikan mereka itu mudah untuk mempelajari. Karena ini sebenarnya adalah mudah. Itu mudah ketika seseorang tadi menghafal rumusnya. Menghafal rumusnya, maka cepat dalam mendatangkan pemahaman. Nah, demikian tadi Syekh menasihatkan kepada kita untuk menghafal dan berusaha menghafal dan memahami rumus tersebut tadi, sehingga menjadikan pembelajaran qiraat berikutnya menjadi lebih mudah. Kemudian bait wa mahma atat min qablu aw ba'du kilmatun fakun 'inda syarti wa qadhi bil wawi faysala. Maka kata beliau, itu terkadang sebelum atau sudah rumusan harfi itu terdapat pula rumus kilmi. Itu ketika datang sebelum dan sudahnya rumus, yaitu berbentuk kata, itu rumus kilmi tadi, maka biasanya ada pemisah. Fakun 'inda syarti waqtu bil wawi faysala. Jangan lupa, biasanya aku berikan pemisah, yang mana pemisah tersebut telah aku sebutkan sebelumnya, yaitu huruf waw. Itu huruf waw. Maka harus diingat dan jeli agar pembahasannya itu, baik itu terkait dengan rumusnya atau kalimatnya, itu tidak tercampur. Ingatlah, ada pembahasan, jika dia itu pembahasannya dikhawatirkan tercampur, maka aku akan pisah dengan huruf waw. Demikian Imam Asy-Syatibi menjelaskan metodenya. Naam ya Syekh. بارك الله فيكم أخي محمد، وأرجو أن يذاكر الإخوة والأخوات وأن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل هذا العلم النافع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. جزاكم الله تعالى خيرا، ونلتقي إن شاء الله عز وجل في يوم الجمعة الساعة 8 مساء بتوقيت جاكرتا، حرسها الله عز وجل. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله. وتفضل أخي محمد بالترجمة. Baik ya Syekh. Dan demikianlah maka berakhirlah pembelajaran kita pada malam hari ini, dan Syekh berpesan kepada kita agar sungguh-sungguh dalam berusaha memahami dan mempelajari apa yang telah dijelaskan ini, sehingga menjadikan kita dapat memperoleh keberkahan dan keilmuan yang mumpuni di bidang ilmu qiraat. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya di hari Jumat pada pukul 8 malam waktu Jakarta. Nah, ya Syekh. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم آمين وإياكم. بارك الله في رعاية الله.